Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyah an Mansur ibn Ammarin qala kuntu nazilan fi sikkatin min sikakil Kufah. Wa hukiyah lan den critakaken an Mansur ibn Ammarin saking Imam Mansur ibn Ammar. Qala dawuh sapa Mansur, kuntu ana sapa ingsun iku nazilan kang leren fi sikkatin ing dalem dalan perkampungan, fi sikkatin ing dalem dalan perkampungan min sikakil Kufati kang saking pira-pira dalan perkampungane tanah Kufah, fi hajjatin ing dalem haji, hajjatuha kang nglakoni haji sapa ingsun ing hajjah, hajjatuha kang nglakoni haji sapa ingsun ing hajjah, famadaitu nuli lewat sapa ingsun fi lailati dzulmaah ing dalem bengi kang banget petenge, ing dalem bengi kang banget petenge, fi hajatin ing dalem hajat li kadue ingsun. Faidan moko ing dalem nalikane madaitu ana utawi ingsun iku marartu lewat sapa ingsun fi manzilin ing dalem omah mim manaziliha kang saking pira-pira omahe Kufah, mim manaziliha kang saking pira-pira omahe Kufah. Fasami'tu nuli krungu sapa ingsun fi jawfil laili ing dalem tengah bengi qailan ing wong kang ngucap, yaqulu halih ngucap sapa qail, yaqulu halih ngucap atau kang ngucap sapa qail. Ini lebih pas jadi naat gitu karena yang disifati itu isim nakirah. Kalau ma'rifat maka di situ yang lebih cocok jadi hal. Yaqulu kang ngucap sapa qail, ilahi duh pengiran ingsun, bi'izzatika kelawan demi sifat mulya Tuhan, bi'izzatika kelawan demi sifat mulya Tuhan, wa jalalika lan sifat agung Tuhan. Ma'aradtu ora ngarepaken sapa ingsun, bimaksiyati kelawan maksiat ingsun, khilafakah ing nulayani Tuhan. Wa ma kuntu lan ora ono sapa ingsun lakah maring Tuhan indal maksiyati ing dalem nalikane maksiat iku jahilan wong kang bodho. Walakin khati'atun lan tetapine utawi keluputan, lan tetapine utawi keluputan iku aradot anyar teko apa khati'ah, iku aradot anyar teko apa khati'ah li kadwe ingsun. Wa gharrani lan bojo ing ingsun, wa gharrani lan bojo ing ingsun apa sitrukah oleh nutup Tuhan, apa sitrukah oleh nutup Tuhan atau aling-aling Tuhan. Wa fi ba'dil makna gitu.
Apa sitrukah aling-aling tuan al-murakha kang den lembrehaken al-murakha kang den lembrehaken alayya ing atase ingsun alayya ing atase ingsun wa a'anani lan nulungi ing ingsun wa a'anani lan nulungi ing ingsun alaiha ing atase khati'ah apa syakawati cilaka ingsun apa syakawati cilaka ingsun faktahamtuh nuli nyemplung sapa ingsun faktahamtuh nuli nyemplung sapa ingsun fil maksiyati ing dalem maksiat bijahli kelawan sabab bodho ingsun bijahli kelawan sabab bodho ingsun fal anah moko ing dalem mangsa saiki moko ing dalem mangsa saiki arju ngarep-ngarep sapa ingsun mim fadlika saking anugrah Tuhan antak balah ing yen to nerima sapa Tuhan udri ing alasan ingsun udri ing alasan ingsun fa illam takbal moko lamun ora nerima sapa Tuhan udri ing alasan ingsun fawatu la huzni moko aduh suwe susah ingsun fawatu la huzni moko aduh suwe susah ingsun fil azabi ing dalam siksa illam tarhamni lamun ora melasi sapa Tuhan ing ingsun illam tarhamni lamun ora melasi sapa Tuhan ing ingsun falamma sakatah moko ing dalam semangsane meneng moko ing dalam semangsane meneng sapa qail itu ki moko ing dalam semangsane meneng sapa qail qara'tu moko maca sapa ingsun alaihi ngatasé qail alaihi ngatasé qail ayatan ing siji ayat min kitabillahi ta'ala saking kitabe Allah ta'ala min kitabillahi saking kitabe Allah ta'ala rupane ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya ayyuhalladzina he iling-ilingo wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ku ngrekso sapa sira ku ngrekso sapa sira kabeh gitu ki anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh naron saking neraka wa kuduha kang utawi urup-urupane nar wa kuduha kang utawi urup-urupane nar iku annasu menungso wal hijaratu lan pira-pira watu alaiha iku ing atase nar malaikatun utawi para malaikat giladun pira-pira kang kasar syidadun tur pira-pira kang rasa la ya'suna kang ora tau maksiat sapa malaikah Allah ing Gusti Allah ma ing barang amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikah amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikah wa yaf'aluna lan ngelakoni sapa malaikah ma ing barang yuk maruna kang den perintah sapa malaikah ing ma yuk maruna kang den perintah sapa malaikah ing ma fasami tuh nuli krungu sapa ingsun soihatan ing bengok-bengok soihatan ing bengok-bengok syadidatan kang banget wadajjatan lan gemuruh wa harakatan lan obah summa sakatat nuli meneng opo al harakatu obah walam asma lan ora krungu sapa ingsun ba'daha ing dalam sakwise soihatan hisan ing swara
hisan ing swara faqadaitu nuli nekani sapa ingsun al hajata ing hajat summa raja'tu nuli bali sapa ingsun ila maudhi'i maring panggonan ingsun. Falamma asbahtu moko ing dalem semangsane manjing isuk sapa ingsun raja'tu moko bali sapa ingsun fi madraji ing dalem dalan ingsun itu ki atau ing dalem wa fi ba'dil makna di situ dalan gede fi madraji ing dalem dalan gede atau embong gede. Faidan moko ing dalem nalikane raja'tu ana utawi ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun bil bukai kelawan tangisan wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun annasa ing menungso yu'azzi halih ta'ziyah sapa ba'duhum sebagianen nas ba'don ing sebagian kang meneh. Faidan moko ing dalem nalikane ra'aitu ajuzun utawi wadon tuwek atau wadon nini kabiratun kang tuwa iku tabeki nangis sapa ajuzun. Wa idan lan ing dalem nalikane ajuzun kabiratun tabeki hiya utawi ajuzun iku ummul mayyiti ibune mayyit wa hiya utawi ajuzun iku takuluh ngucap sapa ajuzun la jaza muga-muga ora bales sapa Allahu Gusti Allah qatila ibni ing wong kang mateni anak ingsun khairon ing kebagusan. Tala moco sapa qatila ibni ala ibni ing atase anak ingsun ayatan ing siji ayat fihi kang iku ing dalam ayah zikrul azabi utawi nyebut siksa zikrul azabi utawi nyebut siksa wa huwa halih utawi ibni iku qaimun kang jumeneng yusolli halih salat sapa ibni yusolli halih salat sapa ibni falamma sami'aha moko ing dalam semangsane krungu sapa ibni ing ayah fa'azumah moko agung apa zalikah mengkono-mengkono ayah indahu ing dalam mungguwe ibni indahu ing dalam mungguwe ibni fa kharrah nuli jungkel sapa ibni fa kharrah nuli jungkel sapa ibni mayyitan halih mati mayyitan halih mati. Qala dawu sapa Mansur ibni Ammar tadi faraaituhu nuli ngipi sapa ingsun ing ibni tilkal lailatah ing dalem mengkono-mengkono bengi fil manami ing dalem tingkah turu. Fakultuh nuli matur sapa ingsun lahu maring ibni ma ing opo fa'alah ngelakoni sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira. Kala ngucap sapa ibni fa'alah ngelakoni atau agawe sapa Allah bi kelawan ingsun ma ing barang fa'alah kang ngelakoni sapa Allah fa'alah kang ngelakoni sapa Allah ing ma bi syuhada'i badrin kelawan piro-piro wong kang mati syahid ing dalem perang Badar gitu ki bi syuhada'i badrin kelawan piro-piro wong kang mati syahid ing dalem perang Badar. Kultu ngucap sapa ingsun fa kaifah moko halih kaya apa kala ngucap sapa ibni li annahum krono sak temene syuhada'i badrin iku kutilu den pateni sapa syuhada'i badrin bisuyu fil kuffari kelawan piro-piro pedange piro-piro wong kafir. Wa kutil dolan den pateni sapa ingsun ana ya ingsun bisaifil ghaffari kelawan pedange Allah kang moho ngapura.
kelawan padangi Allah kang moho ngapura. Pun ini melanjutkan keterangan yang tadi malam tentang sifatun nar, sifatnya neraka dan kriteria ciri-cirinya neraka. Tadi malam sudah dijelaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi tentang pintu yang paling ringan daripada jahanam. Neraka jahanam itu sudah sedemikian ngerinya gitu gitu. Sehingga ketika Nabi menjawab itu semua, lantas Sayyidah Fatimah langsung terjatuh telungkup gitu gitu. Jatuhnya itu menjandreng betul nikah labu napang robu dah ada. Senyamanah wajahnya Sayyidah Fatimah itu dipukulkan ke lantai. Paham sampean maksudnya? Jatuh ke arah depan, telungkup, jatuh telungkup. Robu dah ada. Mendengar tentang kriteria neraka jahanam itu kayak gitu. Dan pada saat itu Sayyidah Fatimah sempat ngomong al-wailu liman dakhalan nar. Sungguh sangat celaka bagi siapapun yang masuk ke dalam neraka. Akhirnya Sayyidina Umar juga mendengar apa jawaban dari Nabi itu. Dan Sayyidina Umar mengatakan, ya laitani kuntu kabsan li ahli. Saya kalau demikian ini ingin menjadi seekor domba saja untuk keluarga saya. Artinya senikah mengeding cerita neraka dari Gusti Nabi. Angoran sengkore deti bedus bayilah. Sengko deki beli bentang keluarga ben ekakan tang daging sudah aja. Nah penyaman tang tolang epa ancor sampai gula ni kata ngedingaki masalah neraka. Dari ngerinya neraka. Sampai Sayyidina Umar mengatakan demikian. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga sama. Beliau mengatakan, ya laitani kuntu ta'irun fil mafawis akulus simar. Kalau demikian, saya itu ingin menjadi burung saja. Terodati manuk boy, sekadi memanuk nikah. Tugasnya hanya terbang ke sana kemari, berada di hutan, memakan buah-buahan dan meminum air-air sungai. Dan kemudian pergi lagi ke ranting-ranting pohon, indah kayaknya, daripada nanti saya menjadi manusia dan nanti di yaumil qiyamah saya akan dihisab oleh Gusti Allah. Dan saya sekarang mendengar tentang kisah dan kriteria neraka jahanam. Angoran detik manuk bela aman. Daripada saya mendengar ini semua, daripada nanti saya dihisab juga. Kemudian Sayyidina Ali pun juga mengatakan hal yang sama. Ya laita ummi lam talidni wa ya laitani mittu sabiyan. Kalau demikian maka saya ingin andaikan waktu bisa diulang kembali, ibu saya tak akan pernah melahirkan saya ke dunia ini. Dan saya ingin andaikan terlanjur saya dilahirkan, maka saya ingin meninggal di usia masih bocah, masih kanak-kanak yang tak punya dosa sedikit pun. Ada sekelas Abu Bakar, sekelas Sayyidina Ali mendengar sebutan neraka jahanam kayak gitu ngerinya. Yang tentunya mereka itu sudah jelas min ahlil jannah. Sedangkan kita, nasib kita yang sekarang masih terombang-ambing antara nar wal jannah, itu kadang tak sedikit pun cerita neraka yang mampu mengetuk dan menggedor hati kita. Ini mungkin saking kerasnya hati kita gitu ki, saking posan ate kelaban maksiat. Akhirnya di situ
Lanjut sareng Sayyidina Ali, wa ya laitani kuntu hasyisan akalat lil bahaim, dan saya ingin menjadi rumput saja yang dimakan oleh hayawan. Bahkan saya ingin menjadi rumput yang dimakan oleh hayawan-hayawan buas dan merusak tubuhku hingga aku tidak bisa mendengar sebutan tentang neraka Jahannam. Kemudian Sulaiman juga datang. Sulaiman datang menuju ke daerah Baqi' dan dia meletakkan tangannya di atas kepala seraya mengatakan yunadi bi'a'la sautihi wa bu'da safarah wa qillata zadah fi safaril qiyamah. Ketika nyampe di pemakaman Baqi', Sulaiman itu meletakkan tangan di dahi, langsung beliau itu curhat ke pengiran, mengeluh, ya Allah, cek jauh tang perjalanan odik menajeling kuburan dia gitu ki. Cek jauh tang perjalanan, apakah engkau termasuk orang ontong atau bercelaka pagi? Bencek sekunin tang sangguh untuk menghadapi menjalani hari kiamat. Setelah itu tak berselang lama beliau ketemu sareng sahabat Bilal. Sahabat Bilal ni katanya, wahai Sulaiman, beda apa kaki majek sosana? Mak bahkan sampean sitia sampai nangis, beda apa? Apa jawaban Sulaiman? Al-wailu li walaka ya Bilal. Sungguh sangat celaka akan kita dan dirimu. Maksudnya kecelakaan akan terjadi pada diriku dan pada dirimu, wahai Bilal, apabila nanti kita kembali kepada satu kondisi dan nasib setelah memakai pakaian katun yang kita kenakan sekarang, nanti malah kita menggunakan pakaian yang terbuat dari api neraka. Sungguh sangat celaka kita nantinya. Dan sungguh sangat celaka bagi kita semua, wahai Bilal, apabila setelah hidup di dunia kita sempat merangkul berpelukan bersama dengan keluarga dan para istri, para pasangan, dan nanti ketika di yaumil qiyamah kita justru tidak bersama mereka, namun kita bersama dengan golongan para setan yang sedang dibelenggu sareng Gusti Allah. Dan sungguh lebih celaka lagi untuk kita semua apabila nanti kita diberi nasib oleh Allah diberi minuman dari air yang mendidih di neraka Jahannam, dan diberi makanan dari makanan neraka Jahannam. Ini Masya Allah, orang-orang soleh mengeding sebutan neraka semuanya banyak yang tidak kuat gitu. Ya kalau santri Fathul Falar hebat jangan gula aroh ciling akhir cerita aki masalah apa yang neraka ngidah jeknya mana jangan gula tak nangis makan cuy lele. Ada satu cerita di sini dari Mansur ibni Ammar. Syekh Mansur ini pernah bermukim atau mampir di satu tempat di kota Kufah ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika malam sudah gelap, beliau itu punya hajat, ingin qadil hajah, dan tiba-tiba lewat di perkampungan, di perumahan, dia mendengar suara orang yang merintih menangis. Orang nikah tengah malam nikah munajat ke Gusti Allah, ilahi bi'izzatika wa jalalik, ya Allah kelaben kemuljanah ajunan, kelaben keagungna ajunan, ma'aradtu bi maksiati khilafak, kelaben kula maksiat selama ini saya tidak punya niatan sedikit untuk menentang dirimu ya Allah.
Kula maksiat nika pancen lemahnya diriku, bukan karena saya menentang dirimu. Wa ma kuntu laka indal maksiati jahilan. Wa ma kuntu laka indal maksiati jahilan, dan saya ketika maksiat itu dilakukan, saya tahu kepadamu dan saya tahu itu semua dosa. Walakin khati'atun aradat li wa gharrani sitrukal murakha alayya. Akan tetapi kesalahanlah yang di situ selalu mengalahkan diriku. Artinya abek ini tak punya alasan lain kecuali itu karena kelemahan saya memang. Dan ampunanmu terhadap dosa-dosa yang kami lakukan itu telah menipuku. Kula aroma saudi itunya itu bebas karena ajunan pengapuran ini keraja. Berarti kula ni ngawur odi itunya, gitu ke? Ma aradtuh mana pun. Wa a'anani 'alaiha syaqawati. Dan itu semua dibantu kalaban takdir yang sudah engkau pastikan kepada kami, yaitu ditakdir celaka memang. Faktahamtu fil maksiyah, maka oleh karena itu saya terjerumus ke dalam lembah maksiat bijahli dengan kebodohan saya. Maka sekarang arju mim fadlika an taqbala udri, saya sangat berharap darimu ya Allah, berharap engkau memberikan anugerah kepadaku seraya menerima alasan-alasanku tadi. Wis nikah kembangan nah penyamanan secara singkat ekeding sareng Sirah Mansur bin Ammar ini, tangisan orang tadi langsung dibacakan ayat Quran kan. Bacaaki ayat Quran seesen masalah adab orang ni ke masya Allah salah sosa tambahin sosa. Ayat yang dibaca oleh Mansur, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman kepada Allah, jegah aben kakeh, jegah keluargan kakeh dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, sekadimah kayu bakarnya. Sesuatu yang bisa menghidupkan neraka itu adalah bahan-bahannya terbuat dari manusia dan kayu. Dadi men tomang nika bisa odi kelaban gas, bisa odi kelaban gas, bisa odi kelaban kayu bakar. Tapi meneraka itu yang bisa menghidupkan adalah proditna itu menusah juga dan betul wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan di neraka terdapat malaikat yang sangat kasar dan sangat kuat. Tak toman senyum senyaman malaikat itu, dan tidak pernah sedikit pun maksiat terhadap apa yang telah Allah perintahkan untuknya, dan selalu mentaati apa yang telah Allah perintahkan untuknya. Mendengar ayat itu, reng laki senangis nikah langsung acereng cek rahanyingah gitu ki, acereng cek rahanyingah wadajatan waharokatan, kemudian abu kelupuk kena. Ini insya Allah buklubuk ini sakaratul maut. Setelah buklubuk, apa bahasa Indonesia buklubuk itu apa? Abu glubuk itu dah. Gonjang ganjing. Ya pokok ya buklubuk dia kena. Pokok sampean paham cukup lah. Abu glubuk lastari nikah pas sobung suara sama sekali. Tidak ada suara, sunyi sesunyi-sunyinya, langsung kembalilah Mansur ini ke tempatnya. Setelah besok paginya beliau itu keluar, ternyata banyak manusia kumpul, semuanya banyak yang nangis. Satu dengan yang lainnya saling bertakziah. Ternyata di sana ada perempuan tua, dan perempuan tua itu sudah kehilangan anaknya yang tadi malam nangis. Berarti nangis malam itu nangis terakhir Edelemudin. Baca aki ayat langsung yang ke ayat itu
merasuki tubuhnya, dan itu dianggap dahsyat sampai tak kuat, reng-cereng, kemudian Abu Glubuk pas mati sampai ngocak ibunya ini, la jazallahu qatila ibni khairan, mantermo ke orang semate endang anak malamah te ebeles kebagusan sareng Allah. Kan pasten tekerjet Mansur ini ada gara-gara engkau malam maca ayat, gara-gara sengko malam tala ala ibni ayatan fiha dzikrul adab, orang malam maji maca ayat seesen masalah seksa, padahal tang anak tepana bejeng bacain ayat itu tak kuat tang anak langsung geblak semaput langsung mati. Tak lama dari itu akhirnya Mansur ini bermimpi bertemu dengan si mayit. Ketemuan sarang si mayit, tanya aki, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepadamu? Ternyata Allah memberikan satu keistimewaan kepadaku seperti halnya Allah memberikan keistimewaan kepada syuhada Badrin, orang-orang mati syahid di perang Badar. Kenapa kok bisa demikian? Karena reng mati syahid perang Badar itu mati disebabkan ditebas oleh pedangnya orang kafir. Sedangkan pemuda yang malam hari itu menangis itu mati disebabkan ditebas oleh pedangnya Gusti Allah, disebabkan ditebas oleh ampunan Gusti Allah. Berarti maten mapan kan? Cuma ibunya tidak tahu ini, tak nerima gara-gara bacain ayat sampai mati. Ia pola beda. Orang kantor sakit bacain ayat pas mati itu alhamdulillah. Sepenting sadar dengan keberadaan ayat tersebut. Pon al-hadisul hadi asyarah an Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.